ndio alileta malalamiko asema tunaumia sana sisi wa importateur wa madenrées alimentaires. Kwa nini matax iko napanda du jour au jour? Kwa hiyo Fédération des entreprises du Congo MOBA haikulala, ilienda kumwona autorité baba administrateur kumfasiria. Wanabiashara wa chakula kuingizwa ndani mwa tarafa ya Moba kutoka nje ya nchi wanapaza sauti kudai kupandishwa kwa bei ya kodi ya bidhaa hiyo ya chakula kutoka nje. Watazamaji na wasikilizaji wa Runinga Lionjo leo karibu kwenye habari hiyo. Na muona pia mkurugenzi wa Runinga Bulamba Odongo kunipa nafasi hiyo. Na Ibwala Ikone Shambui kwa mafanikio. Naitwa Isidoro Kashule na waletea habari hiyo kutoka Moba mkoa Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Mwenyekiti wa muungano wa wanabiashara wa Kongo Feke kwa ufupi ndani mwa tarafa ya Moba amekutana siku hii ya Jumatano Julai 15 mwaka wa 2020 na wanabiashara wa bidhaa chakula kutoka nje. Mkutano huo umeitishwa huku wanabiashara wakiutuhumu muungano huo wa wanabiashara wa Kongo Feke kwa ufupi kushindwa kuleta suluhu kwa swali hilo la kupandishwa kwa bei ya kodi ya bidhaa hiyo ya chakula kutoka nje ndani mwa tarafa ya Moba, kama wamesema kwenye vyombo vya habari. Mataksi tuko nalipa, tunaonekana kama vile sie tunakuwa profane. Unaona kitu kama vile tunaonekana kama vile si hatukufundaka. Maana kuanzia douane kwenda OCC kwenda commerce exterieur kwenda ile valeur sif. Maana mtu tu analamuka tu anakuwa anaweka taksi. Mesaba natosha TVA tulibakia na tuka na ule mwingine alikuya ule ni nani contrôleur tukalipa 2000 francs. Mais ça Omar ile siku ya lakuya anatunurisha mule mu 3500. Tunamwambia si hapana, barisha kutosha ile TV, anaambia no, dolari isha kupanda inabidi mulipe 3500. Atujue matexe kani beko nayo bora tulipisha ile makuta. Commerce exterieur munasema ni taxe provinciale, anaweza kuja leo anamilipisha 1500, kesho anamilipisha 2000 francs 2000 francs, kesho yake anataka kumilipisha 3000 francs. On ne sait pas sur quelle base on a tulipisha ile mabitu. Kwa hiyo maana tunalomba sana si tukatale kulipa mais batulete matex ile kuna barejir ya kufanya nini bora tulipisha ile makuta na mawazo tupatie mabitansi na watupunguziwa tax moja. Unaona bora tupatie na mabitansi batu ba anti fraud bora tufanye tunalipa makuta yetu mais banakia tena kupembelwa na watu ambao tuwapatie na makuta. Atujue kama ni barbo wanatuambia ni tunajua ilipa zamani kudwani. Wanatuambia ni 2% ya ile makuta utalipa kudwani. Mais kudwani unaweza kwa par exemple na 2 sacs unalipa ile 6000 francs. Mais bona bo wanapenda uwapatie na bo 5000 francs. Voyez que tout ça ni désordre. Tunalomba vile mnatuitisha réunion mutuitie wale watu watupatie ma test ile iko na ba autoriser batufanyishe nini batulipise ile makuta. Ndio kitu tunabaromba, atukatale si kulipa makuta. Kwanza kilio kwanza jana hii waliniletea mchele. Hivi ile mchele yangu nilienda kule kwa Timote. Nikaenda kulipia. Sasa nilienda bakaniambia nilipe 3000 francs par sac. Nikasema ile 3000 francs iko mingi sana. Nikakatala kuilipa. Nikasema mbona tulikuwa tunalipaka mbele tulikuwa tunalipa ni 800 francs. Ndani ya 800 francs tunatoka mu 800 francs tunaruka 2000 tunakuwa leo 3000 francs. Ni ya mingi sana. Nikakatala kuilipa. Chumvi analipisha 700 francs par sac kwa Timote. Nikasema mie chumvi kweli sitalipa tena. Iko mingi sana. Unaona? Na haiko tu mabiro zote gisi tuko bana declare hapa na njoo gisi na mie niko nasikia na mimi moyo wangu nafanya nini na niloma na mpaka vile mchele yangu ingali kule si kamata na boli nilipatia zile franga bakazikatala. Asa bezi kamata ile 1000 francs yenyewe nilipapatia juu mimi najua ni 1000 francs ndio yenyewe balipandishaka tutoka muwisa tukaingia mu 1000 francs. Lakini banatoka leo mwa ile 1000 francs inakuwa 3000 francs. Na mpaka hivi nikabambia kama mnakatala franga bali bakia na saki ya mchele. Tutaona ule Tanganyika kisi utakuwa. Maana watu wanafanya exaggerate sana. Maana roho inaturuma sana.
shie tunabalipa makuta. Sasa bo waneka wa mango kupita bakujisha bo banauza makuta yetu ile banacha mfuko. Mabitumbule ikia banakula make maji manake iko na kuma sana. Tuko pale make mango ipita baba mama ya msoko kama. Anapita na mango yake ngapi 15000. Ile makuta yule ilimpatia anatosha 15000 francs. Ana eske ndio kisi nani sisi tutaendelea vile. Sisi tunalipa makuta ni njoo nchi endelee. Sasa bo tunaanza kubalipa ndio sasa vile bo. Unaona maana banasema kwa boti ikia aba mama kambe walisha boti ikia tena kupeti poro. Watatuuza mango. Sasa ile na tuendelee. Na shiko tuangalie roho na tuluma tulipe vitu watu katana kulipa lakini tunapenda tulipe vitu mfano normal na prix yenye kwa iko valable. Njoo mtu atatosha avec courage sema tunalipa kwa gouvernement tunaenda kwa lakini inakuwa sasa vile tunaanza kuwatumikia bo mtu anatoka kama ni kalemikani wapi mjeshi alisha jenga nyumba alisha jenga makutetu lakini tukienda kudeclare toka mbiro yangu hivi na yake na mazara manza kuona sasa vile shie hatuna maana tunaanza kuwatumikia bo unafaa une semaine au 2 semaines 3 mois ulishajenga pepre nani 4 maisons sasa ni salaire yako ni makuta yetu tunalipa vile vyote ya chef tunatuluma il faut tufuatilie kwanza vitu wanalima. Peke antuka aangalie sana hii probleme tunalalimika. Jukule kumai kutatoka bugovi wa commerçant na ba agent de l'etat. Hivi tunaleta hii malalimiko yetu hapa. Maana kifika tulikuwa nalipaka 3000 francs. Tutaanza kulipa 5000 leo, tulisha ya tuboti kia. Tutalipa 5000. Antuka mtusaidie sana. Kwa sababu ya kuepusha ile kelele nyiko kule tunateswa. Ndio tunajua tuko bachuuzi. Tunakuwa na faida yote inakuwa inaishia pale kumchanga. Faida yote inakuwa inaishia pale kumchanga. Ndio tuko nafaa tunakuwa na marchandise pale. Mauzo yanatuisha tuwakimbilia kufeke. Bo tunaona feke haifai kitu. Feke tu defendre. Na ndio maana kila mara tuko nakimbilia kwenye biko lakini tuko naona kila mara hata tukawaambia neno yetu haifike kule haifike kule juu. Tuko na sababu neshani hapa juu ya nini? Wakati tunaleta malalamiko yetu ndio tunaona mataksi na zili ndio kuongezeka. Ndio tunakumbuka hapa kulikuwa aretea kusema kama tusilipe chakula depuis mwezi wa 3. Lakini chakula tuko naenda tu nalipa tena mataksi na zili ndio kupanda. Bo tukauliza kwa benzetu benye biko natumika huko ku Grand Poro habalipe ile chakula sawa vile mamindi habalipe lakini si ba ku Petit Poro chakula yote tuko nalipa tena mataksi tuko nalipa mbea nguvu mataksi na zili njoo kupanda ile valere sife biko nalipisha pale kama ukupenda bana sezi saki ya mchele banaweka monani hapo hatujue bo hapo njoo banapasha kuweka saki ya mchele au ni DGDA juu tuko naona DGDA anabeba vyake hapa banabeba vyabo maana kila ule anabeba yake service anabeba yake kama kupenda kulipa. Josi tulipenda inafahamu tusaidie sana. Juu nini mnasemaka kama asema mweba commerçant mnakuwa na fujo lakini beba anaanza fujo zaidi ni mweba batu ya leta ndio banaanza fujo. Juu nini wakati biko na tulipisha ile mataxe forfaitaire maro yetu kuna luma na ndio maana tuko na jimanifeste kila mara na ndio maana tunaomba inafaa mfanye nguvu hii malalamiko yetu isikilike kama ikusikilike yenyewe vitatokea msitushike mwali juu tunavumilia sana na tunachoka juu tuko nafanya kazi hatuone faida ndio maana tukaleta ile malalamiko yetu kila mara atuyui kama gouvernement central na gouvernement provincial ya wapi ndio kuyulu bo province inakatala kutusaidia anatulipisha anatia agent pale ule agent mtumia kwanza pale ana agent wa nani wa commerce exterieur ni agent wa Dertang ndio mtumika pale lakini wao wenyewe agent commerce exterieur tubonaki banarudia nyuma ule mweko pale c'est comme monsieur ni négociant atuyui kama ni commissionnaire atujui analamuka leo analomba 4000 francs kesho analamuka anapika maforfait kesho analamuka anapunguza beseke kama boti ilifuatana 3 ya kuya bakishapata makuta wanapunguza hapo bei boti kifanya tu ka delesage kadogo kakata moro kunafanya kama siku 4 siku 5 boti inakuya tena bana changer ule mtu moya alors bien tupitisha point ya valeur sif tulipenda tujue ni valeur inapasha kuwa na ma clé de répartition na ma modalité ya kukalculer valeur sif comment est-ce qu'on trouve
la valeur sifa. Aina tu kulamuka leo mtu analamuka tu anasema valeur sifa unilipe hivi. Valeur sifa unilipe hivi. En tout cas sisi tunaona kama valeur sifa yenyewe tunalipa haina maana. Et puis valeur sifa nao ni taxe ya province. Bali tupunguzia ma taxe ya province na valeur sifa iko tuna pia nalipishiwa. Je veux dire bo beko autonome. Aussi longtemps que tunafanya ndio guichet unique. Guichet unique président de la République alisemaka kule kunapasha kwa ma service yenyewe concerné. Tunaenda ku taxe ya nani? Ya nani OCC. OCC tulisizanaka naye dès le départ 700 francs. Mon bureau yake million nanaka na chef wa OCC. 700 francs par sac. Mais ukienda kule mwenyewe agent mwenyewe kumterrain analipisha 1000 francs, 1500 francs. Sijui yeye na chef mwenyewe kwa yule na chef sasa utamwambia chef anafanya sambla. Tunaenda comprendre que ni complexité ya wote beko nafanya ile ma mouvement yote de façon ya kukula franc. Alors tunakuya 4 point batu ya nani ya aba anti fraude. BC5 unaenda unalipa ku DGDA, unalipa ku OCC. Il faut vous réserver na makuta moya ya BC5. Na BC5 objectif yake ni ukanalize makuta ende mu kesi ya leta. Na aina makuta yote ni makuta ya province. BC5 iko concerné ku taxe ya province, hawezi kuangalia bitu byote yeye.